मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे प्रजा सृष्टि पाई दक्ष हरिंकी आराधई। राजा परीक्षित उवाच देव सुर नर नाग तुम्भे कहिल महाभाग। मृग पक्षीक सृष्टि जेते कहिल मोहर अग्रते। जेते स्वयंभू मनंतरे संक्षेपे कहिल मोहरे। से मनंतरे भगवान जे अनुसर्गर विधान। जे मंत आत्मा शक्ति घेनी सर्जिले प्रभु अंतर्जामी। से कथा शुणिबाकु मोर श्रद्धा बळिला मुनिवर। श्रुत उवाच राजार प्रश्न शुणि कर्णे आनंदे हरस बदने। भो मुनि गणे शुणो ताहा नृपे कहिले सुख जाहा। श्री शुक उवाच जेबे प्रचेता भाई दश समुद्र उठी दश दिश। चाहिले बहु द्रुममान पृथ्वी कला छादन। वृक्ष मानकु देखि डोळे तपे दीपित कोपानळे। मुखरु अग्नि वायु दुई सर्जिले वृक्ष क्षय पाई। पवन अग्निरे दहन वृक्षे होइले जहु क्षीण। ता देखि शुण परीक्षित चंद्र होइले उपगत। क्रोध शांतना करिबारे तांको बोइले सुधा करे। भो स्वामी माने तुम्भे शुण वृक्षे होइले अति क्षीण। दहन न कर टियार तुम्भे जे पति प्रजांकर। प्रजापतिंक पति हरि अव्यय पुरुष मुरारी। औषधि वनस्पति जेते तार संचिलाए जगते। संसारे भक्ष भोज्य अन्न से विभु करिछि सर्जन। चर चर आदि जेते पादनी पादर सहिते। अहस्त हस्त युक्त जेहु द्विपद चतुष्पद केहु। तुम्भे सकळे सर्जीव संसारे छंती जेते जीव। प्रजार सृष्टि करिबारे जेनु आइल ए संसारे। शुणिमा हेउ सावधान दहन न कर ए वन। पिता पितामह तुम्भर सेवित प्रपितामहर। न कर सत्य मार्ग दूर क्रोध नळ दूर कर। बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पता। भिक्षुक बंधु गृहीजन अज्ञर बंधु सुज्ञजन। स्त्रीर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज। जीवर हृदगते हरि अछंती आत्मा रूप धरि। जे सर्व समान देखई ताहाको ज्ञानी बोली कही। क्रोध को जिणे जेउ नर से जान त्रिगुण बाहार। कल्याण होइब तुम्भर शेष द्रुम को रक्षा कर। वृक्ष पालित जेउ कन्या से हेउ तुम्भ मनोरमा। एतेक कही राजा सोम आनंदे हरस बदन। कन्या को आनी तांकु देले हरसे निज पुरे गले। से माने कन्या गुसारी
विवाह होइले धर्मे करी ताहांक बीर्जे से कन्यार जन्मिले दक्ष वेद बर ଯାହାର ପ୍ରଜାର ସର୍ଜନେ ପ୍ରଜା ପୁରିଲେ ତ୍ରିଭୁବନେ ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସର୍ଜିଲେ ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତି ମାନସେ ବିଜୟ ବା ଯାହା ସର୍ଜିଲେ ଶୁଣ କହୁଁ ତାହା ପ୍ରଥମେ ମନୁ କଲା ଜାତ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଲୋକନାଥ देव सुर नर आदि आकाश जल स्थल सिद्धि प्रजा वृद्धि देखि दक्ष मनरे कले अति दुख विंध्य पर्वत को से जाई तप आरंभ कले तही तक्षणे करिया चमन जे तीर्थ अगम रक्षण ଯାହାର ଜଳ ସ୍ପରଶରେ ସକଳ ପାପ ଯାଇ ଦୂରେ ତହିଁ ବସିଲେ ତପ କରି ତୋଷିଲେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ଏହି ସ୍ତବରେ କଲେ ସ୍ତୁତି ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଜାପତି ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦିଧାତା जीव मायार जे नियंता अदृष्ट जाहार महिमा गुण बोधिरे नहे सीमा जाहार आज्ञारे जगत नमस्ते प्रभु आदिभूत जाहार सखा अटे जीव न जाने ताहार प्रभाव ए देहे समाने बसई तथापि जीवन जानई प्रकाश इंद्रिय गणर जेन्हे विषय गोचर संसारे अछि पूर्ण होई से महेश्वर को नमई देह इंद्रिय प्राण मन जे भूत मात्रादि पंचम एमाने निज स्वरूप को न जाने केहि जे काहाकू जीव जे सर्व जानई से जीव जाको न जानई सकल भूतरे जे थाई ताहाकू केहि न जानई सर्वज्ञ अनंत अटई ताहाकू दंडवत मोहि समाधि जोगे दृष्टि स्मृति विनाशे जे होए प्रतीति केवल स्वरूप ज्ञान रे अशेष घटे जे हुपुरे जे हंस शुद्ध चित्त घर ताहाकू मोर नमस्कार हृद पद्मरे जाकू धरी पंडिते ध्यान को आचरी अशेष विशेष मायार निषेध अनुभव जार से सर्व रूप सर्वनाम सकल जाहार भियान से प्रभु हुअन्तु प्रसन्न सर्व कारण भगवान भजन करन्ति जे जने ए बुद्धि इंद्रिय वचने जे प्रभु एथु गोचर ताहांकू मोर नमस्कार जाहा ठावरे जाहा तहु जे सर्व रूप एक देहु जे कार्य कराई करई जाहार तहु आन नाही परऊ परे जेहु पर आद्यहु सिद्ध जे ईश्वर एमंत जेहु परम ब्रह्म ताहाकू नमस्कार मम निज शक्ति माने जाहार बादी विवादी मानकर विवाद विंशवादे करी प्राणी मानक चित्त हरि एमंत अनंत जागुण नमई ताहार चरण संसारे अस्ति नास्ति जेते वस्तुर निष्ठा एहि मते सांख्य जोगरे प्रवर्तित शेष अल्प बहुत
ଭିନ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେହି ତା ବିନୁ ଆନ କେହି ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଯେ ଭଜଇ ତାହାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ। ଜନମେ ନାମ ରୂପ ଧରି ଶରୀର ବହଇ ଯେ ହରି। ସେ ମୋତେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସର୍ବକାରଣ ଭଗବାନ। ପ୍ରାକୃତ ଜ୍ଞାନ ପଥେ କରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାନା ରୂପ ଧରି। ଶୋଭା ପାଉଛି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଖିଳ ପ୍ରାଣ ନାରାୟଣ। ପୃଥିବୀ ଗୁଣକୁ ବସାଇ ଅନିଳ ଯେ ସନ ବହଇ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାଏ ମନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମ କରୁ ମନୋରଥ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଚକ୍ରପାଣି। ତକ୍ଷଣେ ଅଘମର ଶଣେ ଆସି ମିଳିଲେ ନାରାୟଣେ। ଶୁଣ ହେ କୁରୁ ନୃପବର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଚକ୍ରଧର। ଆରୋହୀ ଯାନ ଖଗରାଜ ଲମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚର୍ମ ଖଡ଼ଗ ଗଦା ଓ ସିପାଶ ସାରଙ୍ଗ। ଧରିଣଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ମନୋହର। ପୀତ ବସନ ଘନ ଶ୍ୟାମ ବଦନ ଈକ୍ଷଣ ପ୍ରସନ୍ନ। ନିବିଡ଼ ଅଙ୍ଗେ ବନମାଳ ଶୋଭିତ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭ ସାଜେ କିରୀଟ କଙ୍କଣ ବିରାଜେ। କାଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗଦ ରତ୍ନ ମୁଦି ବଳୟ ନୂପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ରୂପ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମନୋହର ଧରିଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ନନ୍ଦ ନାରଦ ଆଦି ଯେତେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇନ ସମସ୍ତେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ଚାରଣ। ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ହରି ଦକ୍ଷ ଦେଖିଣ ଭୟ କରି। ନମିଲା ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି। ହରଷେ ବିହ୍ୱଳିତ ମନ ମୁଖରୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ନିର୍ଝରେ ହାଦିନୀ ଯେ ସନ। ମୋର ଭକତ ପ୍ରଜା କାମ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭଗବାନ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କି ଚାହିଁ ହରି କିଛି ବୋଇଲେ ଦୟା କରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ହେ ପ୍ରଚେତସ ମହାଭାଗ ତୁମ୍ଭରେ ମୋର ଅନୁରାଗ। ଯେଣୁ ଭକତି ଦୃଢ଼ ମନେ ଭଜିଲ ମୋହର ଚରଣେ। ଯେଣୁ ତପ ଜନହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ପ୍ରଜାନାଥ। ଭକତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିରତେ ମନେ ମୋହି ଚିନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମନୁବର ତୁମ୍ଭେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବ ବର। ଉଭବ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବିଭୂତି ମୋହର। ତପସ୍ୟା ମୋହର ହୃଦୟ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ମୋର ଦେହ। କ୍ରିୟାକୃତି ମୋର ଜାଣ ଯଜ୍ଞ ମୋହର ଅଙ୍ଗମାନ। ମୋହର ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ଜାଣ ଦେବତା ମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ମୋହି ଥାଇ ସକଳ ଆଦିଭୂତ ମୋହି। ସଂସାରେ ସର୍ବରୂପ ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ମୋହି ଥାଇ। ନାମରେ ଅବଶେଷ ହୋଇ ମତହୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଗୁଣେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ
मोर गुणरे होई जात गुण शरीर को धइले स्वयंभू देह को पाइले स्वयंभू सृजने संसार न देखी समर्थ आत्मार सृष्टि करिबा चित्ते धरी उद्यम मोर बळे करी बोइलु आम्भ वाक्य कर घर तपस्या को आचर सृष्टि करता तुम्भे काहि तपर बळे सृष्टि होई पंच जनर कुमारी असिक्ने नामे जे सुंदरी एहाकु पत्नी भावे तोर ग्रहण करी सृष्टि कर मैथुने हेब बड़ शोभा आनंदे हुओ शुभे विभा तुम्भर ठारु प्रजा जेते मैथुने होइबे जगते मोर मायारे मोहि हेबे हर से संसार करिबे श्री शुक उवाच एतक कहि भगवान अखिल संसार कारण स्वप्ने कहिला प्राय करी अंतर होइले मुरारी ए दक्ष प्रजापति कथा कल्प भेदर जे व्यवस्था बोलई विप्र जगन्नाथ श्रीकृष्ण चरित अमृत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे हंसगुह्यस्तव नाम चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय पंचमे नारदर कूट वचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे साप जे बिहिले नारदे श्री शुक उवाच विष्णु मायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्जस नामरे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकळे धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिबारे पश्चिम दिगकु गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनिरे जे सेवित स्वर से पाप करे हत से सरोवर को से जाई परम हंस धर्म बही जंत्रित से पिता आज्ञारे नाना उग्र तप साधिले प्रजार वृद्धि काम कले तप साधने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हर्य से शुण मो उत्तर केमते तुम्भे प्रजा कर पृथ्वीर परिमाण काहि केबे की देखी अछ केहि तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबाकु विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तहि अछि गहर गोटिए अछई जहिरु केहि न फेरई बहु रूपर स्त्री एक अछि पुसळी पति एक नदीए बहे बिनियाडे घर 25 पदार्थ रे विचित्र नाद हंसार पदार्थ छय पर खुर वज्रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई
ତୁମ୍ଭେ ହୋ ନ ଜାଣ ଏମାନ, ନ ବୁଝି ପିତାର ବଚନ। କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମନ ବଳାଅ ବିଚାରେ। ନାରଦ ତହୁଁ କୂଟ ବାଣୀ, ହର୍ଷ ସେ ଶୁଣି ମନେ ଗୁଣି। ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ତାହାଙ୍କର, ଏମନ୍ତ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଜୀବ ପୃଥିବୀ ନାମ ହୋଇ, ଅନାଦି ବାସନାକୁ ପାଇ। ଯେଣୁ ଏବ ହୋଇ ଶରୀର, କାରଣ ଯେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧର। ଅଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ବାଣ, ତେଣୁ ନ ଜାଣି ପରିମାଣ। ଅସତ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନେ, କି ଅର୍ଥ ଲାଭ ଏ ସାଧନେ। ଏକ ପୁରୁଷ ସେ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ସେ ରାଜ୍ୟର। ନିତ୍ୟ ମୁକତ ଭଗବାନ, ତେଣେ ତ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ପୁରୁଷ ଯହିଁ ପ୍ରବେଶିଲେ, ବାହୁଡ଼ି ନ ଆସଇ ଭଲେ। ପାତାଳ ଗତି ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମେ କି କାରଣ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ନାନା ମାର୍ଗେ ଯାଇ, ଆତ୍ମା କାରଣ ନ ଜାଣଇ। ରଜତମରେ ବିମୋହିତ, ପୁଷ୍କଳି ପରାଏ ଚରିତ। ପୁଷ୍କଳି ସଙ୍ଗେ କରି ଭାବ, କେବଳ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଲାଭ। କୁସିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହୀ ଯେହ୍ନେ, ନିରତେ ବଞ୍ଚଇ ଶଣେ। ଏଣୁ ଅସତ ବିବେକ, କର୍ମେ ବାକି ଲାଭ ଅଧିକ। ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନି ଦିଗେ, ମାୟା ନଦୀ ଯେ ବହେ ବେଗେ। ତହିଁ ପଡ଼ି ନ ଯିବ ଭ୍ରମେ, କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସତ କରମେ। ପଛେ ସତତେ ଗଢ଼ା ଦେହ, ଶ୍ରୀହରି ତହିଁର ଆଶ୍ରୟ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଣ ଭଲେ, କି ଲାଭ ତୁଚ୍ଛା କର୍ମ କଲେ। ବିଚିତ୍ର ନାଦ ହଂସ ସେହି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲାଇ। ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲୁ, ଅସତ କର୍ମରେ ଫୁଟିଲୁ। ଯାଚକ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖୁର ଧାର, ବଜ୍ର କଠିନ ଯେଉଁ କାଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ କରଇ ଭ୍ରମଣ, ଜଗତ କରେ କରସଣ। ତାହାର ଗତି କି ନ ବୁଝି, ଅସତ କର୍ମେ କିମ୍ପା ମଜି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପିତା ସମ, ନ ବୁଝି ତାହାର ମରମ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ, କିମ୍ପା ହୋଇବା ତୁଚ୍ଛା ଭ୍ରମ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ହର୍ଷ ସେ ଏକଚିତ୍ତ ହେଲେ। ନାରଦେ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଗଲେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ। ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଷିକେଶ, ଅଖିଳ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ, ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିରେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମୁନିବର, ଗମନ କଲେ ନିଜପୁର। ସୁତମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି, ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ସୁମରିଲେ, ଦକ୍ଷ ଅନେକ ଶୋକ କଲେ। ଅଜଙ୍କ ବାକ୍ୟେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ, ପୁଣି ଅସିକ୍ନିର ତହିଁ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଧାନ କଲେ ଦକ୍ଷ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ସବଳାଶ। ସହସ୍ର ପରିମିତ ହୋଇ, ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ବହି। ପିତାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧଇଲେ, ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ମନ ଦେଲେ। ଯେ ନାରାୟଣ ସରୋବର,
ତହିଁକି ଗଲେ ଖରତର ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ପରଶ ମାତ୍ରକେ ଧୌତ ହୋଇଲେ ପାତକେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜପ କରି ମହତ ତପକୁ ଆଚରି କେତେ ଦିନ ନିରାହାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଆହାରେ ଏମନ୍ତ କରି ଆରାଧନ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାରାୟଣ ଓಂ ନମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଓಂ ନମୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ପହାଂସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ ପ୍ରଜା ନିମିତ୍ତେ ଦେଇ ମନ ତପସେ କରୁଥିଲେ ତହିଁ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କପଟ କରିଣ ବଚନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର କିମ୍ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ନ କର ଭାତୃବତ୍ସଳ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏ କର୍ମ କରୁଛ କେଶନେ ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେହୁ ଦୁଃଖୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କହି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହି ତାଙ୍କ ଆଗେ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସେ ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲେ ନୃପବର ଭାଇର ক্ষোভে ଯେତେ ଗଲେ ଅଦ୍ୟାପି ନିବୃତ୍ତ ନୋହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର କାହିଁ ଏକାଳେ ଉତ୍ପାତ ବହୁ ଦକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ତହୁଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମୋହି ହୋଇ ନାରଦେ ଅତି କ୍ରୋଧ ବହି ନାରଦ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଦେଖି ନାରଦ ଭୟ କଲେ କିମ୍ପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ ଅଧର ନାରଦେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ଅହ ସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ବହୁ ଅଙ୍ଗେ ତୋର ଯେଣୁ ମୋ ବାଳକଙ୍କୁ ତୁହି ଭିକ୍ଷୁକ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖାଇ ତିନି ଋଣରୁ ଯେ ଅମୁକ୍ତ ନୋହିଛି କର୍ମ ସମାପତ ଶ୍ରେୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ତପ କିମ୍ପା ତୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ ପାପ କେମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତୋତେ ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ ଈଶ୍ୱର ପାରିଷଦ ହେଉ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ନିତ୍ୟ ଥାଉ ଯେ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରଇ ସଦଏ ତୁ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ପାପୀ ହେଉ ଏ କର୍ମ କରେ ଅବା କେଉ ନୈବେର ଠାରେ ଶତ୍ରୁପଣ କିମ୍ପାଇଁ କଲୁ ଅକାରଣ ସୁହୃଦ ଲୋକେ କ୍ରୋଧବର ତତହୁ ନାହିଁ ନା ଅପର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଶ ଏ ରୂପେ ନୁହୋଇ ବିନାଶ କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନ ଯହିଁ ସ୍ନେହ ପାଶ ଛେଦନ ବିଷୟ କର୍ମ ଯେହୁ ଜନ ନ ଜାଣି କରେ ଅନୁମାନ ଏମନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ହିତ ହିତକୁ ନ ଜାଣେ ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କରି ସାଧୁଙ୍କ ଅପରାଧ ଆଚରି ସ୍ୱକର୍ମ ବଧ ଗୃହ ମେଧି ପରର ହିତେ ଯାର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଅମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲୁ ବାରେକ ଆମ୍ଭେ ତା ସହିଲୁ
मूढ़ तू आंभ साप करी लोकर मध्यरे बिहरी भ्रमण करुथिबु तुही स्थिति नहिब तोर काई श्री शुक उवाच अस्तु बोलिन साप घेनी साधु जन नारद मुनि एणु करी से साधुवाद सकल बोलती नारद से ही रूपे ता घेनिले दक्ष जे बण साप देले नारद साप कर्म बाणी शुणी संसारु तर प्राणी बोलई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे नारद शाप नाम पंचम अध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर